മാഷേ മാഷേ ആരാ? എന്താ ഈ അസമയത്ത്? മാഷിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. ശരി ശരി, വാ വാ. ഇരിക്കേ. എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മാഷിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പരിചയമില്ല. തുറന്നു പറയാമല്ലോ മാഷേ, സ്വാമിയല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ശരി, സാവിത്രിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാ എന്റെയും ഗായത്രിയുടെയും കാര്യവും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നില്ലേ? ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ തന്നെ വേണമെന്നെന്താ അത്ര നിർബന്ധം? അല്ല, അതിപ്പോ കുലവും ജാതിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷേ? നമ്മുടെ പരാശര മുനി തന്നെ ഒരു മുക്കോ സ്ത്രീയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതെന്നാ? അത് പുരാണമല്ലേ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതെന്താ? ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ. ബൊക്കാർഡി ഗോൾഡ് റിസർവ് റം. ഇതിനകത്ത് അല്പം സ്വർണം കൂടി ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു. സ്വർണ്ണോ? അപ്പൊ ദേഹകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ മാഷിനെ തന്നെ തരാമെന്ന് വെച്ചത്. വാസു വാസു വാസു, കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു 3 ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവാ. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? അടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ. ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? സ്വാമി ആളൊരു കള്ളനാ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, പണ്ട് പൂജപ്പുര ആര്യഭവൻ ഹോട്ടലില് പണ്ട് ആര്യായിരുന്നു ഈ ശവം. അവിടത്തെ ഹരിഹരയ്യരുടെ മകൾ ശാരദാമ്പാളിനെ പ്രേമിച്ച് കട്ടോണ്ട് പോകുന്നതാ. നേരെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ആ പാരമ്പര്യം ഈ മക്കള് കാണിച്ചാൽ എന്താണോ തെറ്റ്? ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാഷേ? കട്ടോണ്ട് പോട്ടെ? അതൊന്നും വേണ്ട മക്കള്, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ലോഡ്ജിൽ നിറങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ലോഡ്ജും കടയും പെൺപിള്ളേരുടെ പേരില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലോഡ്ജ് നടത്തിക്ക. നിനക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, നീ ഹോട്ടലും നടത്തുക. സ്വാമിയെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പൂജിക്കാം. நீ போய் போலீஸ்ல ஒண்ணு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பட்டப்பாடு போறாதா? இனிமே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளை பசங்க தான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிக்கணும் சொல்லிட்டேன். நீ என்ன பண்ண சொல்றேன்? டேய் சுப்புடு, இந்த ஒத்த பாலத்துல இருக்கானே அத்தை புள்ள வெங்கடி, அவனுக்கு ஒரு தந்திய குடுறா. ஐயோ, அவன் திருட்டு பயனாச்சே. போன வாட்டி வந்த போதே என் சீக்கோ, வாட்சி, பேனை, கல்லாப்பட்டி இருந்த காசு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டான். நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமையில அவனுக்கு சாப்பாடு போடவே முடியாதுக்க. ஏண்டா அத பார்த்தா முடியுமாடா? அந்த கடி பசங்களை வெளியில அனுப்புறது யாரு? உன்னால என்னால முடியுமா? அந்த வெங்கடி இடுப்புல இருக்கிற கத்திய பார்த்தா அந்த பசங்க வெட 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 நடுங்க மாட்டானுங்க. அது வேணுமாக்க? வேணும்டா, நான் சொல்றத நீ கேளு. முதல்ல அவளுக்கு தந்திய கொடு. பொம்பளை பசங்களை கலாட்டா பண்றாங்க, கலாட்டா. கொடுத்து தொலைக்கிறேன். சாமி சாமி சாமி, என்னடா சாமி? வீட்டுல வெங்கடி வந்த சாமியோட படிச்சு எல்லாம் പറഞ്ഞു. ஐயோ, வந்துட்டான். ചൂരി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അവന്റെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ അത്ര തന്നെ ഗോവിന്ദ. അയ്യോ, ഗോവിന്ദനല്ല സ്വാമി, വെങ്കിടി. അത് വേണ്ട. லவ் பண்ற உனக்கு அவ்வளவு திமிரா? அந்த அயோக்கிய ராஸ்கல் சொல்லு, அவனை நான் கொன்னிடுவேன், கிழிச்சிடுவேன். அங்க போ அனந்து, கலரி எல்லாம் படிச்சுவேன். இப்படி விரல காமிச்சா இந்த நுனியிலே ஆள நிறுத்திடுவேன். இந்த கத்தியால அந்த விரலை வெட்டிடுவேன். கலரியானாலும் சரி, பெரிய கொம்பனானாலும் சரி, இந்த வெங்கிலி கிட்ட ஒண்ணுமே நடக்காது. அண்ணா, எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா? அண்ணா கவலைப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு நைட்டு 12 மணிக்குள்ள அவங்களை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். இப்ப டைம் என்னாச்சு? உங்களுக்கு வந்தது வெங்கடி, இதுக்கு முன்னால திருடிட்டு போன சீக்கோ வாட்ச் என்னாச்சு? தண்ணி சாப்பிட்டாச்சா? அது ஒண்ணும் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு டைம் தான் முக்கியம். ஆமா, நான் டைம் பார்த்து எல்லாமே பண்ணிடுவேன். எங்க அந்த ராஸ்கல் இறங்கி வாட, தைரியம் இருந்து இறங்கி வாட. ஒரு கிளாஸ் பால். தைரியம் இருந்து இறங்கி வாடா. என் அண்ணா குழந்தைகளை காதலிக்க உனக்கு என்ன யோகியம் இருக்கிறோம்? வாடா.
ஏண்டா இங்க குடிக்கிறதும் போடுறேன்? அவங்க எல்லாம் மேலே இருக்கு, அங்க போ. ஏய், எங்க போய் கத்தியால குத்தாதடா. നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പുറകെന്ന് വിളിക്കാതെ. കത്തി ഇല്ലാമൽ വെങ്കിടി ഇല്ലേ, വെങ്കിടി ഇല്ലാമൽ കത്തി ഇല്ലേ. വാതിൽ തുറക്ക. വെങ്കിടിയാ പറയുന്നത്. തുറക്കാൻ. തുറക്കണ. മര്യാദക്ക് തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ചവിട്ടി പൊളിക്ക. നിന്നെ കൊണ്ട് തുറപ്പിക്കാവോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ എന്റെ കത്തി എവിടെ പോയി? എവിടെ കത്തി? അയ്യോ അതെ മൂക്കിന് ചോര. അവനെ വെറുതെ വിട്ടേ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിടിച്ചോ. ആട്ടിൻകുട്ടിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആനയല്ല, ആനയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കൊഞ്ചം തണ്ണി കുടിക്ക. തണ്ണി വേണമാ? ഞാൻ കൊഞ്ചം തണ്ണി സാപ്പിട്ടെ. അതിനാലാ താൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരുവേ. ചുവന ഉടയ്ക്കാതടാ. വെങ്കടി യാരെ പോയിടേ. അവന് വല്ല അരിഷ്ടം വാങ്ങിച്ചോട്. எப்படி வீங்கி இருக்கு? சும்மா சொல்லக்கூடாது, நல்லாவே உரைச்சிருக்கானுங்க. டேய் வெங்கடே, அந்த தடி பசங்க கிட்ட இப்படி உத வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறியேடா. உன் கையில கத்தி இருந்துட்டும் பாத்துட்டு சும்மாவா இருந்தே? அக்கா, என் கத்தி கையில இருந்து தழுவி தாழ விழுந்து இல்லன்னா அந்த அயோக்கிய பசங்களை பீஸ் பீஸா கட் பண்ணி டிவிஎஸ் பார்சல்ல புக் பண்ணி அனுப்பியிருப்பேன். ஏய், உன்னுடைய விரட்டெல்லாம் இங்க நடக்காது, அதெல்லாம் அங்க ஒத்த பாலத்துல. இதோ பாருண்ணா, எனக்கு உயிர் இருந்த அந்த பசங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன். அவனை அடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட சரியான ஒரு ஆள் இருக்கு. யாரா அவன்? கராட்டே, ஜூடோ, கும்பு, குஸ்தி, களரி எல்லாமே தெரிஞ்சவன். சீங்கண்ணி ராமு.